13 मार्चनि सारिखौ दामबातामा जराव जुलाइबारिनि सिमे साब्रुम फाइमा लामाव खरसा बाइक चालकनाय नुखा खुंसा मेक्स मालखुं उकुलुग मार्चा सुइनो दुखैबाय खावै मालखुं चालकै थाङै तंमानि आ जराव बाइक चालकनाय अ पाटिमुंनो मोबाइल फोन बाय भिडियो एबा मांफुलि टिसावै सोशल मीडियाव आपलोड खलाइदिमा यागुलो लगे लगिनो आगरतला दिमसागरनि कायसा पावसम लम्बरनि एनजिओ संस्था मनो बाजार थायो केस खलाइगा अ केस लम्बर अंखा 2023/MNB/007 427-428 IPC Section 11 Animal Act 1960 दारानि मामला यागो नाहारका मनो बाजार थानानि बारजा मानजाक अफिसार IS महिम देबरमा कक्तमाव साविमानखा ग्राकसानि सारिगो DR033731 लम्बर मेक्स मालखुं चालकनाय मासा सै बुसानो बिनि मालखुं उकुलुगो दुखैबाय खावै हावा सब्रेवै साब्रुम आगरतला हाइवे ति खलाय तलाङै तंमानि आ जरावा सिजाक नुकजा खरसा ताकु विशाल सिंह मुंगै आगरतलानि सिमे साब्रुम फाइमा लामा जुलाइबारि बिलाक लाहारनि बुस्तांगो नुखा अपातिमुंनो नुगै अ मेक्स मालखुं चालकनाय न बाथाक रिवै कक सिंका ताङै अ सुइ बुसानो हाइके दुखैबाय खावै तलाङै तंग हनै सिंजाकमानि मालखुं चालकनाय कक फिरवै साका अब आनि इच्छा एबा आनि मुचुमा हनै आबुनि यागुलो मेक्स मालखुं चालकनाय बिनि मालखुंनो चालुगै कलाछरा हातिगो जरा थाङै बियांगो मावै थांगा ग्राकसाला साब्रुमनि फोर पोस्ट एनजिओ ते मालमाता हामजानाय लुकुरक अ पातिमुंनो तुयै बेलायनो जले जाखाते हापांनि थानि कयखा अ मालखुं चालकनाय न दाक्ति रमै सासे रिनानि ओंथन हनै মাধ্যমে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে। তারপর আমরা অ্যাকশন নিয়েছি এবং আজকে একটা কেস রেজিস্টার হয়েছে মনোবাজার থানাতে, তারপর মনোবাজার থানা এবং আসামিকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আসামিকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব। এটা নিয়ে আর কোনো ইনভেস্টিগেশন বাকি? ইনভেস্টিগেশন চলবে, কেস রেজিস্টার হয়েছে এবং ইনভেস্টিগেশন চলবে। কার তরফ থেকে এটা কেসটা করা হয়েছে? এটা একটা এনজিও নাম কি? বসাম এনজিও এটা কেস।